I am the delegate of US and I participate in the UNDP debate session and I learned a lot of things from this session. This is Asif Rahman from the City School DI Khan campus, and having the MUN experienced here, the school tried to create a simulation of the working of the United Nations and the PNA with the different agendas and a focus on AI and cybersecurity. These types of programs are suggested because they not only nurture critical thinking in students and confidence, but also focus on the world affairs. I am a student of the City School. My name is Musab and I am from class 6C. Today I came to the UNDP session in our school. I learned a lot of information from this session and I am the delegate of the China. My name is Ijlal and I am the student of City School. I am the delegate of China. I am the student of the City School, the Khan campus. My name is Ayan and I am the student of 6C. I am the delegate of USA and I learned a lot from this debate. My name is Anam and I am a teacher over here teaching O-levels. Today we organized the Model United Nations and the purpose for this was to aware the students regarding various international issues, help them to develop cooperation as well as learn about the emerging issues of AI and cybersecurity. I am Lieutenant Colonel retired Atlas Khan and I am doing as principal of the City School DI Khan campus. This was MUN, Model United Nations program, and I think at DI Khan, this first time that we have organized such type of a program for the students and for the community. And Alhamdulillah, when I saw the students' performance and I saw the teachers' work, I appreciate them, and this was a very good program. Alhamdulillah, इसमें यूनाइटेड नेशन के साथ साथ नेशनल असम्बली को भी पेश किया गया है और बच्चों ने नेशनल असम्बली का भी एक मॉडल हमारे सामने प्रेजेंट किया है और यूनाइटेड नेशन के कंपोनेंट्स को भी यहाँ पर प्रेजेंट किया, जनरल असम्बली और दीगर कंपोनेंट्स को। तो ये एक बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा और फिर दूसरा ये है कि कम्युनिटी को पता चलेगा कि इस वक्त क्या इंटरनेशनल और क्या नेशनल लेवल पे इश्यूज चल रहे हैं। My name is Anam and I teach the prep students in City School DI Khan. We have organized an event called the Model United Nations. The basic purpose of this event is to inculcate the international relations and how the international forum works and what kind of conflicts are there in the international arena, and to make aware the students how to respond to such conflicts and what kind of a standing does Pakistan have in this scenario. And we also want our students to have a proper important function in the global world in the future. So for that we have organized this event and hopefully we're gonna have a bright future from these students. मेरा नाम शफकत रहमान है, मैं यहाँ सिटी स्कूल में सीनियर केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज इस प्रोग्राम के हवाले से बच्चों ने कुछ यूनाइटेड नेशन के हवाले से प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन के बनने का मकसद, उसमें जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी अफादियत और वो किस किस एरियाज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी है और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ है, और जिसमें यूएन सपोर्ट कर रही है डेवलपिंग कंट्री को। पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के साथ 1945 से मुंसलिक है। तो इस हवाले से अब बच्चों में ये शऊर उजागर करना कि यूनाइटेड नेशन बनने का मकसद क्या था और आज तक उसने क्या अचीवमेंट किए हैं और उसमें कौन कौन से प्रोग्राम हैं। और ज़्यादातर जो आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से है, तो उस हवाले से हम किस किस फील्ड में एआई को यूज़ करके हम पॉजिटिव मकसद के लिए अपने जो है ना इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन भी इस हवाले से काफ़ी जो है ना इंटरेस्ट ले रहा है, मुख्तलिफ जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको जो है ना फैसिलिटेट कर रहा है और उनसे जो है ना मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस हवाले से सिटी स्कूल ने भी आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है इस मकसद को उजागर करने के लिए कि बच्चों में एआई के हवाले से एक पॉजिटिव सोच डेवलप की जाए ताकि वो फ्यूचर में इसको अपने एकेडमिक्स में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सके। मंसूर अहमद, सिटी स्कूल DI खान कैंपस मैथमेटिक्स का टीचर हूँ यहाँ पे और 5 सालों से यहाँ पे पढ़ाता हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो UNDP UNGA के हवाले से कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स में एक बिल पे काम होता है, वो कैसे पेश होता है और उसकी रेजोल्यूशन को पास कैसे किया जाता है या फिर उस पर डिफरेंट कंट्रीज़ डिबेट कैसे करती हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट्स थे वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के डेलीगेट्स के तौर पे पेश हुए और उन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया।
جس میں انہوں نے بہت اچھے ریمارکس پیش کیے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں اور اس کو گلوبلی کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یا اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اس کو وار فیئرس میں یوز نہیں ہونے دینا چاہیے. We came from England. We are living there about 40 years, and we especially come to here to attend this program. My daughter, she enjoyed, she liked this program, and it's a very good arrangement and good and my sister, she is there also. Her son is there studying. He likes this school as well, and a lot of the people are very enjoying this program. School is very good, and the staff and principal, they are very good. So nice to attend this program. Mazhar Ali here. My kids are studying here, and I participated on the invitation of the school. These were the mock UN and Pakistan National Assembly sessions, and they were very interesting and informative, not only for the students but for the parents as well. These sessions will develop critical thinking in the students, as well as it will prepare them for higher roles in their practical lives. This will also make them international citizens because there were UN sessions, UN Security Council session, UN General Assembly session, and I am very happy. And these types of sessions should occur in future as well. میرا نام ملک ہدایت اللہ ہے. میں وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے سٹی اسکول میں 3 بچے ماشاءاللہ, ایک او لیولس کر کے CCI جو اسلام آباد میں ہے وہاں A لیولس کر رہا ہے, اور 2 ایک بیٹی ہے چھوٹی, اور ایک میرا ابھی بیٹا 8th کلاس میں وہ ہے جو آج ادھر سٹیج پہ محسن نقوی کا کردار بھی ادا کر رہا تھا. تو آج اسکول جو انتظامیہ ہے انہوں نے بچوں کے اس پروگرام میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیرنٹس کو انوائٹ کیا ہے, تو حاضر ہوئے ہیں. ادھر جو پروگرام دیکھا ہے, یونائٹڈ نیشن کا جو ماڈل پیش کیا گیا ہے, ان کی جو یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی ہے اس حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی ہے بچوں کی, اور جو بچوں کا کانفیڈنس لیول دیکھا ہے, سیدھی بات ہے بہت خوشی ہوئی ہے. ڈی آئی خان لیول کی خصوصاً بات کروں گا کہ ڈی آئی خان میں سٹی اسکول جتنا بچوں کا کانفیڈنس لیول اور بچوں کی امپرومنٹ جتنی آ رہی ہے, میرے خیال میں سٹی اسکول کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور سٹی اسکول ایک ایسا اسکول ہے جو بچوں کو نیشنل تو اپنی جگہ انٹرنیشنل لیول کے کمپٹیشن کے لیے تیار کرتا ہے. آج جو میں نے ڈسکشن دیکھی ہے, جو میں نے بینگ اے وکیل جو یہاں پہ ایونٹ کو آج دیکھا ہے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بچوں کا اتنا کانفیڈنس, اور یونائٹڈ نیشن کی لیول کی جو ہے یہاں پہ اسمبلی کی ڈسکشن ہوئے. پھر ہماری جو پارلیمنٹ پاکستان کے حوالے سے جو ایک پارلیمنٹ کی ڈسکشن ہوئی ہے, کراس کوسچننگ ہوئی ہے, اس میں پازیٹیو نیگیٹو آسپیکٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے. بہت ہی خوشی ہوئی ہے. بچوں کو جو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے وہ ایک بہت ہی الگ سی بات ہے اور بہت ہی اپریشیٹیبل ہے. یہ آپ کی صوبائی حکومت کی نااہلی ہے جو آپ کے صوبے کے اندر کچھ نہیں بنا. ابھی جو 52 ارب روپے کا فنڈ دیے وفاق حکومت نے KPK کو, کیا KPK کے اندر فلائی اوور بنے؟ کیا کسی کو ادھر فلائی اوور نظر آ رہے ہیں؟ جتنے بھی ادھر اراکین بیٹھے ہیں, کیا کوئی بتا سکتے ہیں جس کو فلائی اوور نظر آ رہا ہو ادھر؟ میاں محمد آپ کو نظر نہیں آتا. بات سنیں, آپ پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں کہ پنجاب پہ؟ ہم پاکستان پہ کر رہے ہیں, لیکن ایکسکیوز می, ان کے مائکس بند کر دیں جی. عطا صاحب آپ کنٹینیو کریں. لیکن بات یہ ہے کہ وفاق حکومت کا کام فنڈ دینا ہے, عملی کام وہ اپنی صوبائی حکومت کے اندر ہی کر سکتے ہیں. صوبائی حکومت کو فنڈز ملے, وہ کرپشن ہوئی اور فنڈز چلے گئے. نہ کوئی عملی کام ہمیں نظر آیا, نہ کچھ نظر آیا. پنجاب کے اندر ہماری حکومت تھی, ہم نے یونیورسٹیز بھی بنائی, اور جس ایک شوکت خانم اسپتال پہ آپ لوگ اتنا زیادہ بولتے ہیں, اس جیسے ہزاروں اسپتال نواز شریف صاحب